Hello guys, today is magluluto tayo ng tinola. Native na manok. Yan, native na manok. Ayan, lagyan natin ng luya. May mantika na yan. Mainit na. Mekos lang, mekos. Hanggang sa maluto yung luya. Ayan. Kulog-kulogin ko na. Next is bawang kinlasona. Yan, megos lata. Yan, tumaluto. Okay. Next is yan. Hintayin natin maluto yung next is paminta. I-fried natin yung paminta para mabango. Yan. Next is yung manok na, lagay na natin. Native na manok, binigay ni Brother Elvis. Thank you, brother. Abay, ato lang tinabati ng manok mo. Apay, dagtak-takaw ng manok. Takawin dati manok, tikaruba. Next is magic sarap. Pakailat ta gumatang titali papakon. Hanggang pa yung makabasol. Asin, mekos lang. Mekos. Okay. Takpan tayo. Okay. Kamti danom talong nga baso or upat nga baso. Pressure cooker para 20 minutes naluton kaysa hanga pressure cooker gamin nabayag nagastar iti gasol. Takpan nata. Kabil jay buto-buto na sukanuti kwa paglasinan mo naluto maangot mo no ang good. Okay, mga 20 minutes 30 minutes nalukuling atan. So pasingawan tayo nga to tayo buto-buto na si pressure cooker. Okay, pwede lukatanin. Nagkak marunggay. Napanak nagtakaw di daldalan tatay. Asip ngitin, sundak nakita. O separate tayo marunggay na tatlong malusaw. Kanay mas nga kamit kino kastitiluto di marunggay. Yan. O, naglukning yung manukin. 20 minutes lang natin pinanglutok. Okay. Manganin. Tayo manganin. Okay, subscribe. Partidor TV. Thank you kayo.